Ano, natakot. Natakot kasi Ninong Rene. Natakot ko. Sino yan? Oh, sige, ayaw mo. Oh, ikaw kulit mo kasi. Aray ko. Teka lang. Ito. Oh. Ninong Rene. Dito na. Oh, ano? Iyak ikaw? Ay, Ninong Rene. Hello. Ang kulit mo ah. Nagalit. Hi, Ninong Rene. Ninong Rene yan. Oh, ito. Iba na. Hi, baby orange. Oh, baby orange. Uy, mommy and baby orange. Daddy, mommy. Iyak talaga siya kayo. Wow, danda. Hi, Lola. Ay naman, uy, Papa Arnett. Oh, Papa Arnett. And Mama BG. Wow, Papa Arnett and Mama BG. Aray ko, kinunod na ako. Aray ko. Papa Arnett and Mama BG. Dumaan eh. Wala na si Ninong. Oh, ayun Ninong. Ninong eh. Ayun oh. Mommy, Daddy. Oh, Mommy, Daddy. Mommy, Daddy. Oh, babay na. Bye-bye. Oh, ayaw. Ayun oh. Mommy, Daddy, Baby RJ. Hi. Mommy, Daddy, Baby RJ. Oh, Mommy, Baby RJ. Hindi yan 6 si Baby RJ. That's baptism. It's not sick. Diba? Oh, sino to? Mama BG. Iyak siya kada kita niya yung ninong niya. Mama BG. Ninong Rene? Ninong Rene yan? Ayun na. Ninong Rene. Ay, Papa Arnett. Papa Arnett. Mommy, Daddy. Tito Nap and Ninong Rene. Ninong Rene? Ano? Bakit kayo siya umiiyak ko nakita yung Bakit? Ha? Wow, ganda. Baby RJ.